Maayong adlaw sa tanan, atong daygon, atong awitan, atong buhi nga Dios. Kay siya lang ang atong simbahon ug angayan nga halaran. Daygon ka, ug awitan ka, O Dios nga gamhanan. Simbahon ka, ug payawon ka, hangtod sa kahangturan.
gyud sa imong ngalan. Ginabalik namong dumugog himaya diha. Kanimo nga sa imong ngalan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good afternoon, everyone. Maayong hapon sa tanan. Dalaygon ang Ginoo ning takna sa kahaponon, diin kita makasimba na usab diha sa atong buhi nga Dios ning takna sa kahaponon. Sa dili pa kita magapaminaw sa mensahe pulong sa Dios ning kahaponon, ato unang iduko ang atong mga ulo diha sa mga pag-ampo. Mag-ampo una kita. Balaang Diyos ug mahigugmaon sa tanan, salamat Ginoo sa imong pagdala sa matag usa kanamo nining kahaponon sa pagpaminaw sa imong pulong sa pagsimba diha sa imong ngalan. Ubani kami Ginoo bisan pa sa panimbahon karong kahaponon Ginoo nga imong ngalan ang mahimaya sa among taliwala Ginoo. Kini ako mga pag-ampo uban ang pagpasalamat tungod lamang sa ngalan ng Ginoong Hesus nga among Diyos ug manluluwas. Amen and amen. Una sa tanan, maayong hapon sa tanan, dalaygon ang Ginoo, diin makasimba na usab kita ning takna sa kahaponon. Ug nagapasalamat ako sa atong buhi nga Dios nining takna sa kahaponon kay kita makapaminaw na usab sa pulong sa Dios niining kahaponon. Akong pagabasahon ang patukuranan sa mensahe pulong sa Dios nga akong i-share niining takna sa kahaponon, makita diri sa Deuteronomy 7 verse 9. Akong pagabasahon, "Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love 1,000 generations of those who love Him and keep His commands." Ang Diyos magapanalangin sa pagbasa sa iyang pulong. Mga igsoon ko, God has been so good and so faithful for the past 2 months nga na-lockdown ta. Pantaliwala niya na igsoon, ang atong Diyos nga atong gialagaran sa kanunay matinumanon nga nagtagbo sa atong pagpanginahanglan sa matagadlaw. Amen? Ang atong Diyos matinumanon usab siya nga sa kanunay nagprotektar sa matag usa kanato. Ug mao kana ang atong pasalamatan sa atong kinabuhi sa matag adlaw-adlaw ang atong Diyos nga atong gialagaran ug gituhuan siya sa kanunay matinumanon sa matag usa kanato. Sa pangutana igsoon nining kahaponon igsoon, had someone promised you something and did not fulfill it? Nabay usa ka tawo nga nagsaad kanimo sa usa ka butang nga wala niya gituman? O nabati ba nimo when someone became unfaithful to her promises? Karong kahaponon igsoon, atong pamalandungan ang pulong sa Dios nining kahaponon makita sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sa pangutana igsoon, what does it mean to be faithful? Unsang buot pasabot kanang pulong nga magmatinumanon? Matud pa sa Encarta, and I quote, ingon niya diya igsoon, to be faithful, to be consistently loyal. And to be faithful is to be consistently trustworthy and loyal, especially to a person, promise, or duty.
Sa pangutana usab igsoon, in what areas should we faithful? Sa unsa mga pamaagi igsoon nga kita matinumanon? We should be faithful to our spouse. Matinumanon kita sa atong mga asawa igsoon, dili lang kita matinumanon sa atong mga asawa igsoon, we should be faithful to our loved ones. Di lang kita usab matinumanon sa atong loved one igsoon, we should be faithful to our fellow believers. And faithful also to our promises. Wana lisod kayo igsoon kung kita musaad apan dili matuman. Wana kung magsaad kita kinahanglan atong tumanon. And kinahanglan usab we should be faithful to our ministries that God entrusted to us. Ug labaw sa tanan igsoon nga kinahanglan sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon igsoon nga kita matinumanon diha sa atong Dios. Amen. We should be faithful to God. Why should we believers must be faithful? Ano mga kita, mga Kristohanon, na kita kinahanglan magmatinumanon diha sa atong buhi nga Dios? Nay upat ka rason igsoon nga kita magmatinumanon diha sa atong buhi nga Dios. Una igsoon nga rason nga we should be faithful to God because we are serving a faithful God. Amen? Na kinahanglan matinumanon kita sa Dios tungod kay ang atong Dios nga giserbihan nato igsoon matinumanon siya nga Dios. Wa siya magabiya o nagkulang sa matag usa kanato. And our God is faithful. Ngano man igsoon tungod kay siya nagtagbo sa atong mga pagkinahanglan. In the past 2 months, 2 ka bulan, kita na lockdown. Sa pangutana, igsoon, gitagbo ba sa Ginoo ang imong pagpanginahanglan? Wala ba siya nagpasagad? Diha kanimo. Na kini nga atong Dios igsoon, kung atong tanawon, that our faithful God is a faithful God because siya wala magkulang sa matag usa kanato. So, unsa atong angay buhaton igsoon, isip usa ka Kristohanon, as a body of Christ, kinahanglan kita matinumanon diha kaniya, kay ngano, ang atong giserbihan nga Dios, siya matinumanon sa matag usa kanato. Unsa na lang kaha kung gipasagdan kita sa atong buhi nga Dios? Unsa na lang kaha kung wala mag-provide ang atong Ginoo sa atong mga pagpanginahanglan? Nga there are times nga usahay mag-uul kita sa atong mga pagpanginahanglan. Apan makita nato igsoon nga kining Dios nga atong gialagaran igsoon, He is a faithful God. Amen. Nga ikaduha igsoon, nga rason igsoon nga ang Dios nganong matinumanon siya sa matag usa kanato igsoon. Ikaduha, nga ang atong Diyos matinumanon should be faithful to God because faithfulness to God honors Him. Nga kini bitaw pagka matinumanon nato sa atong buhi nga Diyos, mao kana igsoon ang atong pagtahod ngadto sa atong buhi nga Diyos. Ang atong pagsilbi ngadto sa atong buhi nga Diyos igsoon. Nga kung atong makita diha sa pulong sa Diyos, sa Matthew igsoon, Matthew 25:23. Kinabuhi sa atong kinabuhi igsoon, nga ikatulo nga rason, we should be faithful to God because faithfulness brings about blessings. Nga ang pagkatinumanon sa Dios, kung kita matinumanon nga to sa Dios igsoon, nagdala kini siya gunsa panalangin that brings blessings. Kaya kung atong basahon diya sa Deuteronomy chapter 11 verses 13 to 14, nga
ang pagkamatinumanon sa Dios, His faithfulness brings new life. Ang pagkamatinumanon sa atong Dios nagdala kinig bag-ong kinabuhi igsoon. And His faithfulness brings good health. Amen? Ang pagkamatinumanon sa atong buhi nga Dios nagdala kana siya igsoon kining pagkamatinumanon kay nganuman that brings good health to ourselves. And how many times sa atong kinabuhi igsoon nga kita gipreserbar sa atong buhi nga Dios? Na kung atong tanawon igsoon nga kining atong Dios, His faithfulness brings protection and provision. Amen? Nga nagdala kinig protection o provision sa matag usa kanato igsoon. Wala ang challenge nako igsoon sa matag usa kanato niining kahaponon that God wants each one of us to be faithful. Gusto sa atong buhi nga Dios nga kita matinumanon o magmatinumanon ngadto kaniya. He wants you to be faithful to Him. Dili lang nga matinumanon ngadto kaniya igsoon, kinahanglan usab nga kita matinumanon sa atong mga asawa o sa atong asawa. We should be faithful to our loved ones. Kinahanglan usab nga kita faithful sa atong mga higala igsoon. Kay nga naman, God wants you to be faithful in our ministry and service to Him. Amen? Di ba ka nalipay niya na igsoon nga kining atong Diyos nga atong gialagaran igsoon, siya sa kanunay matinumanon sa matag usa kanato. Ang ikapat nga rason igsoon nga kinahanglan kita nga magmatinumanon ngadto sa atong buhi nga Dios, we should be faithful to God because faithfulness brings reward and heaven. Amen? Nga kining pagkamatinumanon igsoon, nagdala kini og ganti ngadto sa langit. And what are the rewards that believers receive in heaven? O sa mga ganti nga ang mga tumutuo ay ang madawat unya dito sa langit. Una nga ganti nga madawat sa usa ka Kristohanon dito unya sa langit igsoon kining gitawag nga the imperishable crown. The imperishable crown mao kining korona ngadto sa mga tumutuo nga those who are faithful and run the race. Nga siya matinumanon ug nagdagan ngadto sa daganan. Mao kana ang imperishable crown nga imong madawat unya didto sa langit. Ang ikaduha igsoon nga korona nga imong madawat unya didto sa langit igsoon kining the crown of rejoicing. This crown is given to those who are faithful. Kining crown of rejoicing, ginahatag kini ngadto sa mga magmatinumanon o katong mga nagsangyaw sa pulong sa Dios o katong mga soul winners. Ug mao kini ang imong ganti unya nga imong madawat didto sa langit. Ang ikatulo, igsoon, it is the crown of life. Kini nga corona is given to those who undergo severe hardship. Katong adunay mga testings and tribulation, unwilling to die for their faith. Mao kining corona sa kinabuhi, the crown of life. Nga mao na igsoon, this testing sa atong kinabuhi karon kining pandemic igsoon, in a hard time, in a hardship, in a tribulation igsoon, taliwala niini igsoon, still God is faithful. Nga mao kining corona nga imong atong madawat unya dito sa langit. Kining the crown of life. Ikaupat igsoon nga corona o ganti nga reward nga atong madawat
unya dito sa langit is the crown of righteousness. This crown is given to those who have lived a good, righteous life for God while living down here on earth. Kini nga corona, the crown of righteousness, mao kining ihatag kadto sa mga Kristohanon nga nagkinabuhi o kinabuhi uyon diha sa atong buhi nga Dios while living here on earth. Mao kining corona ang atong maangkon madawat unya didto sa langit. Ay kalima igsoon nga corona nga madawat sa matag usa, which is this is the crown ngadto sa mga preachers, kining the crown of glory, and this crown is given to those who fed the flock of God. Kato nagapakaon sa mga alagad sa Ginoo, and even the pastor who gave the message to the believers. And the pastors and the preachers, teachers, mga Sunday school teachers, missionaries, mao kini ang korona nga ilang madawat unya didto sa langit. And all those who teach the Word of God and their respective ministries. Ang pagdasig sa matag usa kanato nining kahaponon igsoon, that God wants you to be faithful. Gusto sa atong Dios nga ikaw gako magmatinumanon ngadto kaniya. It pleases Him when you and me are faithful to Him. Makapahimaya ngadto sa atong buhi nga Dios, mahimuot siya ang atong buhi nga Dios kung kita matinumanon diha kaniya. Matinumanon kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Matinumanon kita sa pag-ampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Matinumanon kita sa pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga wa pa makadawat kaniya. Ang akong pagdasig sa matag usa kanato nining kahaponon igsoon, let us make it a goal to be faithful today and the coming days. Nga kung atong tanaw igsoon in the last days nga kinahanglan ang matag usa kanato matinumanon sa pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios. Nga kinahanglan nga sa atong pagpangalagad igsoon tinuoray ang atong pagduol diha sa atong buhi nga Dios. Amen. As we take our communion this afternoon igsoon, atong hinumduman 2,000 years ago, si Ginoong Hesus, iyang gihatag ang iyang kinabuhi, aron ikaw ug ako, adunay kabahin didto unya sa langit. As we take the balaang panihapon, igsoon, atong hinumduman ang pagkamatinumanon ng Ginoong Hesus at the cross. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon, aron ikaw gako adunay kabahin unya didto sa langit. As we take the communion this afternoon, atong pamalandungan ug atong iduko ang atong mga ulo, and let us examine ourselves and let's come to God a prayer of repentance. Father God in heaven, as we humble ourselves to you, I pray that you cleanse us from all unrighteousness, O God. And we thank you, Lord, because we could able to remember ang balaang panihapon ining kahaponon. And I pray, as we take the communion this afternoon, O God, may you cleanse us, O God, from all unrighteousness. And this I pray, and this we pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. The bread represents the body of Christ. When we partake the bread, we proclaim
His death. And as we partake this, we always remember that Jesus Christ, He gave Himself at the cross. Diya sa tag sa kapanimalay, as you prepare the bread, please get your bread. Let's partake the bread. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga sa Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha sa pan, ug nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Shall we take together? Ang kupa, the cup, represent Christ's blood. When we partake the cup, it proclaims the forgiveness of sins through His shed blood. Uman sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupas sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhatas paghandom kanako, kaysa matagkaon ninyo niining pan o sa matag-inom ninyo niining kopa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Magadungan kita? Let's offer a prayer and thanksgiving to the Lord. Let's pray together. Balang Diyos ug mahigugmaon sa tanan, salamat Ginoo sa imong bugtong anak nga si Jesus, nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Aron kami adunay kabahin diha kanimo Amahan. Nagapasalamat kami kay ikaw ang Dios nga among gialagaran, nga ikaw sa kanunay nga matinumanon sa matag usa kanamo Amahan. Salamat because in times like this, we always remember your goodness and your faithfulness in our lives. This I pray and commit to you in the mighty name of Jesus our Lord and Savior and coming King. Amen and amen.